ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏବେ ଆମେ ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ବୁଝି ସାରିଛେ। ତ ତାର I 2I 3I 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ସେଗୁଡ଼ା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏଟାକୁ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ମାନେ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଭେନ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଆମେ କରୁଛେ କରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖ, ଆଇରେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, କେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି ଉଭୟ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତିର ଓ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଆକୃତିର। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟାକେ ଲେଖିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ରମ୍ବସ୍। ଦେଖ ରମ୍ବସ୍ କ'ଣ ପାଇଁ, ଦେଖ ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ଭଲସେ ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ଦେଖ ଗୁଡ଼ି ଆଉ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କିଏ, ରମ୍ବସ୍ ନା। ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ରମ୍ବସ୍ ଲେଖିଲେ। ତ ଆମେ ଚିତ୍ର କରିକି ବୁଝିପାରିବା। ତ ଆମ ଗୁଡ଼ିଟା କିଭଳି ଦେଖତେ ପିଲାମାନେ, এইଭଳି ଟିକେ ଏଇଟା ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। ତ ଗୁଡ଼ିର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପାଖାପାଖି କ୍ରମିକ ବାହୁଗୁଡ଼ା ସମାନ ହେଇଥିବେ ହେଲା। ତ ଆମର ରମ୍ବସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହୁ ସମାନ। ତ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହୁ ସମାନ ମାନେ କ'ଣ, କ୍ରମିକ ବାହୁ ବି ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ କୁହ ପିଲାମାନେ। ଭଲସେ ଯେଟା କହୁଛି ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝ। যেটা କ୍ରମିକ ବାହୁ ସମାନ ଗୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ଏଟାର ବି କ୍ରମିକ ବାହୁ ସମାନ। ଏଟାର ହେଇପାରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ବାହୁ ସମାନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମିକ ବାହୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତ ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ରମ୍ବସ୍ ହେବ। ସେଇଭଳିଆ ଟୁଆଇ କରିବା। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟୁଆଇ যেটা କହିଲା। ଦେଖ, ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉଭୟ କ'ଣ କହିଲା, ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉଭୟ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ଓ ଆୟତଚିତ୍ର ଆକୃତି ହେଇପାରିବ କି? ଏଟା ମଧ୍ୟ ହଁ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଆମେ ରମ୍ବସ୍ ଲେଖିଲେ, ରମ୍ବସ୍ ଦେଖ ଗୁଡ଼ିଟା ଏତେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଖ ଆୟତଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବି ଟିକେ ପଶିଛି। ତ ଆୟତଚିତ୍ର ଆଉ ଗୁଡ଼ି କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଠାରେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ରମ୍ବସ୍ ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ର ବି ଲେଖିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କହିଛି ଆମେ ଗୋଟେ କେଉଁ କହିଥିଲେ ଆମେ ରମ୍ବସ୍ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ରମ୍ବସ୍ ଲେଖୁଛେ ଆମେ। କିନ୍ତୁ এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖୁଛି ହଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କରିକି ଲେଖୁଛି, ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଉଭୟ ଗୁଡ଼ି ଓ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁଛି, ଦେଖ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଚିତ୍ରରେ କରିଦେଇଛେ। ଚିତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ଆୟତଚିତ୍ର ଭିତରେ, ତ ଆୟତଚିତ୍ରଟା ଗୁଡ଼ି ତ କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେଇଠି ଅଛି ସେଇଠି ଆମେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ। ତ ଆନ୍ସର୍ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ। ଏବେ 3Iଟା କରିବା। 3I କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି ଆକୃତି ଏକ ରମ୍ବସ୍ କି? ଯଦି ହଁ ଯଦି ନୁହେଁ, ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କଟି କ'ଣ? ଦେଖ ଏଠି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ যেটা କହିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି ଏକ ରମ୍ବସ୍ କି ନା। ଯଦି ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି ଏକ ରମ୍ବସ୍ କି ନା, କାରଣ ରମ୍ବସ୍ ଦେଖ ଗୁଡ଼ିଟା ରମ୍ବସ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା। ତାହେଲେ এই ଏରିଆରେ যে ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ সেটা রম্বস রক দেখতে ହେଇପାରେ, কিন্তু এই যে রম্বস বাহারକୁ যে গুড়ি গুড়া রহিলা সেটা অলগা রকম হইଥିବ। জেনারেলি আমি এমতি করছে লম্বাଳିଆ। ତ এই গুড়ি গুড়া রম্বস ভଳିଆ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ନା ଲେଖିବା। ଆନ୍ସର୍ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ନା। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କାରଣଟା ଆଗେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସମ୍ପର୍କଟେ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ରମ୍ବସ୍ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁଠି ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। ତ ରମ୍ବସ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଗୁଡ଼ି ଆମେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ବନେଇ ପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ିରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପଶି ଯାଉଛି। ଦେଖ ଆମର এটা ରମ୍ବସ୍, এটা ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। ତ ରମ୍ବସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଗୁଡ଼ି ବନେଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ এটা কি ପ୍ରକାର ନା ସବୁ ବାହୁ ଏଠି ସମାନ। ଦେଖ ରିଲେସନ୍ଟା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି ରମ୍ବସ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ି এইটি যে গুড়িটা আছে সেটা রম্বস কি না, কিন্তু প্রত্যেক রম্বস এক গুড়ি। দেখ রম্বস পুরা অংশটা গুড়ি কভর করছু না, যেইটি বি রম্বস নবা সেটা গোটে গুড়ি হইতো নিহাতি। দেখ সেটা লেখি, প্রত্যেক গুড়ি রম্বস নুহে, কিন্তু প্রত্যেক রম্বস এক গুড়ি। ঠিক আছে পিলামানে। এবে যা 5 নম্বর। দেখ পিলামানে 5 নম্বর কোশ্চেনর চিত্রটি মু আঁকি দেইছি, টিকে বেতাড়িয়া হয়েছে। চিত্র তোমার বহির আছে, তুমি দেখিপার। চিত্র উপরে মাইন্ড করনি, আমি গণিত দেখা কেমতি হব। এটা ফু ইজি পিলামানে, বহুত ପିଲାଳିଆମି ଗଣିତ କିଛି ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ହେବ। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖିପାରୁଛ, ମୁଁ ଏଟା ସଲ୍ଭ କରିବି ପିଲାମାନେ, ଲେଖିକି କରିବି, ତଥାପି ତା ଆଗରୁ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖୁଛ ନା, প্রথমে কথা ধীরে আয়তচিত্র। তো আয়তচিত্রের কোণটা 90 ডিগ্রি হইব, তাহলে এই ত্রিভুজ যেটা হয়েছে RIO ত্রিভুজরে এটা 90, এটা 30, তাহলে আউ গোটে কোণ যেটা রহিগলা কেতে 180 এদিটা যোগফল, তাহলে এটা কেতে হইব পিলামানে 180 মাইনাস 90 যুক্ত 30 যে কেতে 120। 180 রু 120 গলে কেতে এটা 60 হইব। কে কোণটা, এই কোণটা, এই যে খালি এই কোণটা, কিন্তু আমার মাগিছি কেটা না এই কোণটা মাগিছি।
ତେବେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଆୟତଚିତ୍ର ଆର୍ ଓ ଡି ଏସ୍ ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର ତାହେଲେ ଏଇ ଆୟତଚିତ୍ରର ଏଇ କ'ଣଟା ଆର୍ ଓ ଡି କ'ଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ଆୟତଚିତ୍ର ମାନେ କ'ଣ କ'ଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ତ ଏବେ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରାଟା 60 ବାଦ ହେଇଗଲା ଏଇଟା 30 ହେଇଗଲା ଟୁ ଇଜି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ତାପରେ ବୁଝେଇଦେବି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛୁ ଅଲରେଡ଼ି ବୁଝି ସାରିଛେ ତଥାପି ଆଉଥରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ ଲେଖୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତରବର ଲେଖିଲାକୁ ଅକ୍ଷର ବି ଖରାପ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କହୁଛ ତ ଅକ୍ଷର ତ ସେମିତି ବି ଖରାପ ଅଛି ହଉ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ହଉ ଦେଖ କରିବା ଏବେ ଆଗେ କ'ଣ ଲେଖିଲି ତ୍ରିଭୁଜ ଆର୍ ଓ ଆଇ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛି ଆମର ଏଇଠି କ'ଣଟା ଅଛି ନା ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟା ନେଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଆର୍ ଓ ଆଇରେ ଆର୍ କ'ଣ 30 ଡିଗ୍ରୀ ଦତ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଆଇ କ'ଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆଇ କ'ଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆର୍ ଆଇ ଏ ପି ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ତ ଏଠି 90 ଲେଖିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ ତେବେ ଲେଖିଦେଲି ତ୍ରିଭୁଜ 3ଟା ସାରା କୋଣ ଲେଖିଦେଲି ଏବେ ଓ ଆର୍ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଓ ଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ଓ ଆର୍ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଏଇ କ'ଣଟା ଲେଖିଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ অলরেডি এই দুইটা কোণ ଅଛି ତ ତା ଭ୍ୟାଲୁଟା ପକାଇଦେଲି 30 ଯୁକ୍ତ 90 ଯୁକ୍ତ এই কোণটা ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ରଖିଲି ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଦେଖ ଏଟାକୁ ଜଗ୍ କରିକି ତାର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କରିଦେଲି କ'ଣ ନା ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେଲି ଏଟାକୁ ଜଗ୍ କରିଦେଲି ମନେ କେତେ 120 ହେଇଗଲା ତ ଆର୍ ପାଇ ନେଇକି ବିୟୋଗ କରିଦେଲି ଦେଖ ଆର୍ ପାଇ ଯେଉଁମାନେ ବିୟୋଗ ହେବ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଡେଇଁବ ମାନେ ବିୟୋଗ ହେବ ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଆସିଗଲା 180 ମାଇନସ୍ 120 ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ 60 ଆସିଗଲା କେଟା ଆଇ ଓ ଆର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିଲି ଏବେ आर एस डी ओ केटा तेरछा आयतचित्रटा आर एस डी ओ आयतचित्रर आर ओ डी कोण अलरेडी आम पाखे 90 डिग्री आम जाने कारण आयतचित्र माने ए कोणटा 90 डिग्री अच्छी देख से लिखली तापर लिखली किंतु आम पाखे आर ओ आई इक्वल टू 60 डिग्री अच्छी आम यहाँ पाई सारी ये आर ओ आई कोणटा तो सेटा मुझे लिखली किंतु आम पाखे आर ओ आई इक्वल टू 60 डिग्री अच्छी तेबे आई ओ डी इक्वल टू केटा देख এটা ଅଛି ତେବେ ଆମର যেটা ମାଗିଛି ତ যেটা କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାଗିଛି ଆଇ ଓ ଡି କ'ଣଟା ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଲି ତେବେ ଆଇ ଓ ଡି କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପୁରାଟା ମାଇନସ୍ ଅଧାଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଆର୍ ଓ ଡି ମାନେ ଆର୍ ଓ ଡି ପୁରାଟା ବିଯୁକ୍ତ ଆର୍ ଓ ଆଇ যেটা ଆମେ କାଢ଼ିଛେ ତ୍ରିଭୁଜରୁ ସେଇଟା ଲେଖିଲି ଭ୍ୟାଲୁ ପକେଇଲି 30 କାଢ଼ିଦେଲି ଆନ୍ସର୍ ଅତএବ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା କିଛି ନାହିଁ କହିଲା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିଛି ଡରିବା ନାହିଁ ଏଇଟା ଇଜି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରିଛେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏଇଟା କରିସାରିଲେଣି ଦେଖ ସେମ୍ ପୁରା ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ତ ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଲାଇଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି ତ ଆହୁରି ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବ ହଉ 6 ବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି 6 ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସ୍କେଲ୍ର ବି ନେଇପାରିବା ତାଠାରୁ ଭଲ ଆମେ ଏଠି 6 କାଟୁଥିଲେ ମାପ ନେଇକି ଇଜି ଅଛି যেটা ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲରେଡ଼ି ଥରେ କରିସାରିଛେ ବୋଧେ 1 କରିଥିଲେ ତ ଏଠି ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ସେମିତି ବି ଦରକାର ହୁଏନି ଆମର କାରଣ କ'ଣ ନା ବାଇସେକ୍ଟ ଯେଟା କରିବ ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଅଧାରେ ଦିଭାଗ କରିଦେବ ନା ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବା ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କେମିତି କହିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ନେବ ଦେଇକରି ଉପରେ ଥରେ କାଟିବ ତଳେ ଥରେ କାଟିବ ସେମ୍ ଚାପ ପିଲାମାନେ ବାର କହୁଛି ତୁମକୁ ସେମ୍ ଚାପ ନେବ ହଲେଇବନି ଚାପ ହଲେଇ ଦେଲେ ତୁମର ଚାପ ହଲେଇ ଦେଲେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ ନା ଏଟାକୁ ବଡ଼ ସାନ କରିବନି ଆଉ ଥରେ ଯେଟା ନେଇଥିବ ସେଇଟାର ରଖିବ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଉପରେ ଟିକେ ଖାଲି ଟଚ୍ ହେଇଛି ଯଦି ତୁମେ କହିବ ଫାଷ୍ଟ ଥର ନେବା ଯେ ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ସେଇ ଚାପ ଯଦି ଥିବ ହଲେଇ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆଉଥରେ ଆଣିକି ଏପଟେ ବସିକି କାଟିପାରିବ ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଜଗ୍ କରିବା ଦେଖ ଏଇଟା ଡଟ୍ ଡଟ୍ କରିବାନି କାରଣ ଏଇଟା ହିଁ ତା'ର ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ନା ଆୟତଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଇକି କର୍ଣ୍ଣଟା ଯିବ ତ ଏଟାକୁ ଆମେ ସିଧା ଟାଣିଦେବା ପୁରା ଲାଇନ୍ ଟାଣିଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ବି 6 ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଛି ଦୁଇଟା ସାରା କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରମ୍ବସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଗଚିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟା ସାରା କର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ହେବ ତ 6 ନେବନି ପିଲାମାନେ ଅଧା ନେବ 3 କାରଣ କ'ଣ ନା ଆମେ ଦେଖ 6 ନେଇକି ଆମେ କେଇଠି ବସିବା ଜାଣିନେ ନା କେଉଁଠୁ କାଟିବା କହିପାରିବାନି ତ 3 ନେଇକି ଉପରେ ଥରେ କାଟିବା ତଳେ ଥରେ କାଟିବା ହଉ 3 ନେବା ପୁରା ମାପ 3 କରିବା ଭୁଲଭାଲ କରିବନି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ମାପଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ मोर पूरा से ऊपर होगा कि तुम अलग हो पारे से डरबनी मोर ऊपर होगा केमती माप ठीक अच्छे तो टिके बड़सा नहीं गला हाँ ठीक अच्छे तो ये टिके तल देखी जाऊँ तो यहाँ भी
ସେଇ ପାଖାପାଖି ଯିବ। ହଉ ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ମୋର ପୁରା ସମାନ ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଡ଼େ ବି ଆସିପାରେ ସାଡ଼େ ବି ଆସିପାରେ। ତ ମୋର ଯେମିତି ଚାପଟା ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଥର ନେଇଥିଲି, ଯେ ଏଇ ଚାପଟା ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ନେଇଥିଲି, ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ନେଇଥାନ୍ତ ତ ତୁମର ଏଠି ବାଜିଥାନ୍ତା ନା, କିନ୍ତୁ 3ଟା ସବୁବେଳେ ଏଇ ସିଧାରେ ବାଜିବ। ହଉ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଯେହେତୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ତାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯୋଡ଼ିତେ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇ ଚାପକୁ ନେଉନି, ମୋର 3 ଚାପକୁ ନେଉଛି। 3 କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲି ବୁଝିପାରିଲ ନା? 6 ଅଧା 3 ଯେତେ କହିଥିବ ତୁମ କର୍ଣ୍ଣ ତା ଅଧାଟା ନେବ ହେଲା। ଏଠି ଚାପଟାକୁ ନେବ, ଆରଟାକୁ ନେବନି। ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଯେ ଇଏଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ନେବନି। ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଥିବ ଭଲସେ, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଟା ଏମିତି ଯେଟା କରିଛି ତାକୁ ଟାଣୁନି, ମୁଁ ଯେଟା ଏମିତି କରିକି କାଟିଛି 3 ତାକୁ ହିଁ କାଟୁଛୁ। ଭୁଲ କରିବନି, ଏଟା ମୋର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ହଉ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ନା ତ ବହିର କିଛି କହିନି, ତାହେଲେ ନା ଆମ ମନ ସାରେ ଦେଇଦେବା। ଏ ବି ସି ଡି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଥିବ? 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରାଟା ବି 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବ, କାରଣ 3 ଉପରେ 3 ତଳେ 6। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ସପାନ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଆର ଲେଖି ସାରିଛେ କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1 କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ନିଜେ ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ, କି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସପାନ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବା, ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିବା, ଯାହାର 6 ସେମି ନେଇକି ଗୋଟେ ଚାପ କାଟିକି 6 ସେମି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଟାଣିବା। ତାପରେ ତାକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିବା, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ କରିକି ତାକୁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଯୋଗ କରିବା, ଯେଟାକି ତାର ଛେଦକ ହେବ, ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଓ ଦେବା। ଓ ଠାରେ ଉପରକୁ 3, ବିଡ଼ି ଉପରକୁ 3, ବିଡ଼ି ତଳକୁ 3 କରି ଚାପ ନେବା। ଏବେ ଏ ବି ସି ଡି ଯେରକ ଲେଖିଥିଲି, ଏ ଗାର ଦେଇକି ବି, ଗାର ଦେଇକି ସି, ସେରକକୁ ଯୋଗ କରିଦେଇକି ଏ ବି ସି ଡି ବର୍ଗଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚलो ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବରଟା ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପଢ଼, এটা ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖ କେମିତି କିଭଳି ଭାବରେ କରିଛି। ଚିତ୍ରଟି ତୁମର କିଭଳି ଅଛି, ଆଇ ଏ ବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଟା କରୁଛେ। ଦେଖ ଏଟା କେମିତି ଚିତ୍ର ଅଛି ନା, ସେ କହିଦେଇଛି ଦତ୍ତରେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଏସ୍ ଇ ସି ଏକ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଏହି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ୟୁ ଏକ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଭି। ତ এই ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ যোগ କରିକି ହେଉଥିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ, এটা ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିନି ଭିତରଟା। ତ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ করতে ଅଛି। କହିଦେଇଛି ବୋଧେ ବର୍ଗଚିତ୍ର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ এটা ଟିକେ ବି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଟିକେ ବୋର୍ଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେବି, ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଟିକେ ସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ ଏକା ଅଛି, ଦେଖିବା। ଦେଖ କହିଲା এটা ଦତ୍ତ ଅଛି ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ, ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ, ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ କ'ଣ ଏ ଏସ୍, ତାମାନେ ବଡ଼ ଚତୁର୍ଭୁଜଟାର ହଁ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଦେଇଛି ଦତ୍ତରେ। ଏ ଏସ୍ ଇ ସି ବର୍ଗଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ যেটা ଦତ୍ତ ଅଛି সেটা আমি প্রথমে লেখিলি। তারপরে দেখো এটি দেখো খেলা আরম্ভ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନେଉଛି, ଉପର ଦୁଇଟା କେଟା ନା ସି ଭି ୟୁ ଆଉ ଏ ଏକ୍ସ ୟୁ। ଦେଖିବ ୟୁ ଆଉ ଭି ଭିତରେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି, ଟିକେ ବେତେଳିଆ ହେଇଥିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ପିଲାମାନେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ହଉ এই দুইটা ত্রিভুজ মধ্যে আমি দেখিবা, এই দুইটা ত্রিভুজর আমি 3টা জিনিস সমান করতে অছি, দেন ଏହା সর্বসম হব। আর সর্বসম হয়ে গেলে আমি বহুত কিছু করে পারি। কোণ করে সেটা দেখা। দেখো দেখো এই যে দুইটা ত্রিভুজ মু নেলি, ত্রিভুজ সি ইউ সি ভি ইউ এবং এ এক্স ইউ মধ্যে, এই দুইটা মধ্যে দেখ যেহেতু এটা গোটে চতুর্ভুজর মধ্যবিন্দুকে টচ করছু, মধ্যবিন্দু এটা বি মধ্যবিন্দু এটা মধ্যবিন্দু, তাহলে এই দুইটার দৈর্ঘ্য সমান হইতিব, সেইভাবে এই দুইটার দৈর্ঘ্য বি সমান হইতিব। মানে কেটা কেটা কହୁଛୁ না এইটা এই ত্রিভুজর এইটা এই ত্রিভুজর এইটা সহ সমান হইতিব, সেইভাবে এই ত্রিভুজর উপরটা এই ত্রিভুজর উপরটা সহিত সমান হইতিব। এটা মু লেখিলি ভি সি ইকুয়াল টু এক্স এ বা এ এক্স যেটা লেখিপারিব। আউ কোণ না দেখো এই কোণটা তো 90 ডিগ্রি চমৎকার হইতিব দুই জন সেরাকর। এই যে কোণটা এটা তো বর্গচিত্র কোণ না, তো ত্রিভুজর বি সেটা 90 ডিগ্রি হইতিব, লেখিপারিব যেহেতু 90 ডিগ্রি। সেমতি আউ গোটে যেটা কইনি সি ইউ আউ এ ইউ, সি ইউ আউ এ ইউ বি, সি ইউ আউ এ ইউ বি সমান কেমতি না মধ্যবিন্দুকে টচ করছু। তো এটা হয়ে গেল তিনটা আমার যেহেতু সমান হয়ে গেল গোটে দুইটা ত্রিভুজ মধ্যে লেখিপারিবা যে স্বীকার্য। দেখো বাহু কোণ বাহু, এটা বাহু এটা কোণ এটা বাহু। তো বা ক বা স্বীকার্য অনুসারে ত্রিভুজ সি ভি ইউ এবং এ এক্স ইউ সর্বসম। যেতলে সর্বসম হয়ে পিলা মানে মনে রাখব, তাহলে যদি সর্বসম হয়ে গেলে তাহলে মু কইপারিবি যে এই বাহুটা এই ত্রিভুজর এই বাহুটা আর এই ত্রিভুজর এই বাহুটা সহিত সমান হব। সেটা মু লেখিলি যে ভি ইউ মানে কেটা তলটা, এই ত্রিভুজর তলটা আর এই ত্রিভুজর তলটা ইউ এক্স সমান। দেখল কেমন লেখিলি, এত বাট সইলা। তারপরে আরম্ভ হব আমি
আমি ଦେଖ এই দুইটা ত্রিভুজ নেইଥିଲେ এই দুইটা সমান ହେଲା ଯଦି ଆମେ এই ত্রিভুজটা এই ত্রিভুজ নেইଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଥାନ୍ତେ এই ত্রিভୁଜটা এই ত্রিভୁଜ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖ ଯଦି ସବୁଗୁଡ଼ା ଚାରିଟା ସାରା ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିବ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଯେ ୟୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ୟୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ ଏକ୍ସ ୟୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟାର ସବୁ ଭିତର ଚତୁର୍ଭୁଜଟାର ସବୁ ବାହୁ ଏବେ ସମାନ ହେଇଛି ଆମର ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ଅତଏବ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସବୁ ବାହୁ ସମଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏତିକି ରଖିବନି ଆପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କୋଣ ଗୁଡ଼ା ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଇପାରିବ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେମିତି କରୁଛୁ ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜଟା ସି ଭି ୟୁକୁ ମୁଁ ଧରିଲି ସି ଭି ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦେଖ ଏଠି ଲେଖିଛି ସି ଭି ୟୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ସି ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ୍ରିଭୁଜଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁକୁ ଟଚ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଏଇଟା ସେତିକି ହେଇନଥିବ କି ହେଇଥିବ ନିହାତି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ସି ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ସି ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବା ଦେଖ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ତା ବିପରୀତ କୋଣ ଦୁଇଟା ବି ସମାନ ହେବେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ କହିଦେଇଥିଲି ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜଟାର ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବ ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସି ଭି ଆଉ ସି ୟୁ ସମାନ ତେଣୁ ସି ୟୁ ଭି କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଭି ୟୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ତୁମେ ଏଇଟା କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝିବ ହେଲା ତେଣୁ ସି ଭି ୟୁ ଦେଖ ସି ଭି ୟୁ କ'ଣ ଆଉ ସି ୟୁ ଭି ଆଉ ସି ଭି ୟୁ ଆଉ ସି ୟୁ ଭି କ'ଣ ସମାନ ହେଇଗଲା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆରୁ ଏଟା ସଇଲା ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭି ସି ୟୁଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ଦେଖ ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛେ ଉପରଟା କିମ୍ବା ମୁଁ ଏମିତି କଲି ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାହୁ ସମାନ ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଣ ସମାନ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ କୋଣ ଦୁଇଟାକୁ ଏକ୍ସ ନା ଦେନି ଏଟା ଏକ୍ସ ହେବ এটা 90 ଅଛି ତାହେଲେ 90 ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କୋଣ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90 x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ବାହାରିଗଲା ଏଇଟା 45 କେମିତି ବାହାରିଲା ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି ଭଲସେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏଇଟା ଆগে ଲେଖିଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେ ଦୁଇଟା ହେଇଛି ସେଇଟାକୁ x ଧରାଯାଉ ମନେକର ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ମନେକର ଏତିକି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ that implies ତ୍ରିଭୁଜ ତିନିଟା ସାରା କୋଣ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଭି ସି ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ସି ୟୁ ଭି ପ୍ଲସ୍ ସି ଭି ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ୟୁ ଭି ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖ ଏଇଠି ସି ଭି ସି ୟୁ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଅଛି ଜାଣିଛେ ହେଲା কিন্তু এই দুটাকে এক্স ধরছি তাহলে এটাকে এক্স প্লস এক্স ইকুয়াল টু 180 ডিগ্রি 2x ইকুয়াল টু দেখো এই 90টা আর পাই নেগনি মাইনাস চিহ্ন হয়ে গলা তো 180 মাইনাস 90 যে 90 2x ইকুয়াল টু 90 x ইকুয়াল টু 45 পিলামানে দেখো মু এটা 45 কেনে কাটুছি এই কোণটা কেনে কাটুছু না দেখো মতে প্রমাণ করতে আছে না এই কোণটা 90 ডিগ্রি এই কোণটা প্রমাণ করতে আছে তো এই কোণটা প্রমাণ করতে হলে মতে দেখো ভালসে দেখুথিব পিলামানে এই ত্রিভুজটা যদি মু এই কোণটা কাটি দেলি এই কোণটা সেপরি এই ত্রিভুজটার মু এই কোণটা কাটি দেবি টোটাল এই যে রেখাটা 180 ডিগ্রি এই দুটা কোণ যোগ করে দেখি যদি মু এটা বিয়োগ করে দেবি তাহলে এটা বাহার যাব না মতে এইটা বাহার করিবার আছে না সেটা মু করছি কোণ করছি আউথরে ভালসে কই দউ দেখো পুরাটা 180 ডিগ্রি গোটে লাইন হচ্ছে 180 ডিগ্রি এই লাইনটা তিনটা কোণ মিশিকি যোগ তৈরি হয়েছি এই কোণটা যদি মতে এই দুইটার ভ্যালু জনা আছে তাহলে এই ভ্যালুটা পাই যাবি নাকি সিম্পল কথা না পিলা মানে তো সেইটা মু করছি দেখো 45 বাহারি গলা তেবে মু এক্স জায়গার 45 লিখিদেলি ସି ୟୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଭି ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୟୁ ଭି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 সেইভাবে ଆମେ প্রমাণ করিপারিবা যদি এই ত্রিভুজটা নবা এপারি ত্রিভুজের 45 কাটলে এইপারি ত্রিভুজ সেম জিনিস ଅଛି না তো সেইভাবে ଆମେ প্রমাণ করিপারিবা দেখো সেই লিখিলি সেইভাবে ଆମେ প্রমাণ করিপারিবা ত্রিভুজ এ এক্স ইউ রে এ ইউ এক্স কোণ ইকুয়াল টু এ এক্স ইউ কোণ ইকুয়াল টু 45 ডিগ্রি এই কোণটা বি 45 ডিগ্রি হব প্রমাণ করিপারিবা দেখ তাপরে এটা মু লিখলি এই যে উপর রেখাখণ্ডটা সি ইউ এ রেখাখণ্ড আমি জাণু যে সি ইউ এ রেখাখণ্ডর কোণর পরিমাণ রেখাখণ্ড মানে 180 ডিগ্রি কোণর পরিমাণ আমি জানিছে অলরেডি 180 ডিগ্রি তেবে দেখ ভালসে দেখ কেমতি করলি তেবে
ସେ ତିନିଟା କୋଣ ମିଶିକି ଯେ ସି ୟୁ ଏ ହେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି କ'ଣ ଲେଖିଲି ନା ସି ୟୁ ଭି ଏ ୟୁ ଏକ୍ସ ଆଉ ଏଇ କ'ଣଟା ଭି ୟୁ ଏକ୍ସ ତ ଏଇ ଦୁଇଟା 45 ଅଛି ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିଲି ଦେଖ ତ ସି ୟୁ ଭିଟା 45 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭି ୟୁ ଏକ୍ସ ଜାଣିଲେ ରଖିଦେଲି ସେମିତି ଆଉ ଏ ୟୁ ଏକ୍ସଟା 45 ଆମେ ଏଠି କାଢ଼ିଛେ ଏଟା এইটা এଠି কাটিছে ଆଉ ଏଇଟା ଏଠି କାଟିଛେ ତ 45 କ'ଣ କଲି 90 କରିଦେଲି ଆଉ ଏଟାକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରଖିଦେଲି এটা 180 ডিগ্রি এপারে রହୁଛୁ ତାପରେ ଦେଖ ସଲ୍ଭ କଲି ଭି ୟୁ ଏକ୍ସ କ'ଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 180 ମାଇନସ୍ 90 ଯେ ଏଟା 90 ହେଇଗଲା ଏଟା 90 ହେଇଗଲା ସେମିତି ଆମେ ଏପାରେ ନେଇକି ଏଟା 90 କରିପାରିବା ଏପାରେ ନେଇକି ଏଟା 90 କରିପାରିବା ଏପାରେ ନେଇକି ଏଟା 90 କରିପାରିବା ହେଇଯିବ ଇଜି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଲି ସେଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ୟ যেটা ବାହୁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସରି କୋଣଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି 90 ডিগ্রি ହେବ ଦେଖ ସରିଗଲା ଆମେ ତାହେଲେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ କାଢ଼ିଦେଲେ କରିଦେଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ସବୁ କୋଣ 90 ডিগ্রি ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ତାପରେ ସେଇଟା ଦେଖ ଲେଖିଲି ଅତଏବ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିସାରିଛେ ୟୁ ଭି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏକ୍ସ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ଏହାର ସବୁ କୋଣ 90 ডিଗ୍রি ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବେ ପିଲାମାନେ ବିଟାକୁ ଯିବା ବିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ବିଟା ଟିକେ ଦେଖିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କାଟିକି ଆମର ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦରକାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ କାଟିନି ନା ଦେଖ ମୋ ପାଖରେ ବହିରେ ତୁମ ଦେଖୁନି ନା ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ ବାଇ ସାଇଡ଼୍ ଚିତ୍ର କଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଦେଖ ଏଇଟା ফার্স্ট চিত্র লা সেকেন্ড চিত্র এটা হল দেখ ফার্স্ট চিত্রর এটা মধ্যবিন্দু লা কিন্তু এটা মধ্যবিন্দু নাই না কিন্তু গোটে জিনিস লক্ষ্য করব এটা বাঁকু যেতিক সিফ্ট কলা এটা সবু সেতিক সিফ্ট করছি সমান মানে আমি যদি তুমি বইরে যে চিত্রটা দিয়েছি ভালসে লক্ষ্য করিও তুমি মাপিব তাহলে এই যে বাহুটা এই বাহুটা সবু সমান হইতিব এইটা 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 সবু সমান হইতিব আর এই বড় গুড়া বি সমান হইতিব এইটা 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 বড় বড় বাহু যেତିকি রহিলা সেগুড়া সব সমান হইতিব পিলামানে তুমি এই চিত্রটা করিয়া দরকার নাই জস্ট মু তোমাকে বুঝাইবা নাই এই চিত্রটা করিকি এটাকে আনলি হও দেখো যেটা মু তোমাকে কহিলি যে এই বাহুটা এই বাহুটা এই বাহুটা এই বাহুটা কেটা বুঝছো না এটা এসডি কথা কହୁଛୁ এসডি এপি বিকিউ আর সি সেইটা কথা কହୁଛୁ সেগুড়া সমান সেটা সমান তুমি যদি চাহিব মাপি পারিব বহিরে সেমতি ଦେଇଛି ହେଲା କିଛି ଦତ୍ତ ନଦେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନା ଗଣିତ ତ ସେଟା ଦତ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଦେଇଛି তুমি କହିଲେ ଜ୍ୟାମିତିକ ସେ ମାପିତେ କହିଥିଲା ହଉ ଦେଖ ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ এটা অলরেডি ଜାଣିଛି কে ବର୍ଗଚିତ୍ର କଥା କହୁଛୁ ଏ ବି ସି ଡି ଦେଖ ସେ ବାହାରର କଥା ସବୁବେଳେ କହିଦେଇଛି ବାହାରଟା ସବୁବେଳେ ବର୍ଗଚିତ୍ର କହିଦେଇଛି ସେ ଭିତରଟା କାଢ଼ିତେ କହୁଛୁ ତ ବାହାରଟା ସେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଯେହେତୁ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ପୁରାଟା ଯଦି ସମାନ ହେବ ତ ତମେ ଆମେ ତାକୁ ସମାନ ଇଏର କାଟୁଛେ ସମାନ ମାନେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କଥା କୁହାଉନି ଏଠି ମାନେ କିଛି ଧର ଏଠି ମୁଁ 4 କାଟିଲି ଏଠି ବି 4 କାଟିଲି ସବୁଟା 4 କାଟିଲି ତାହେଲେ ଏ ଯେ ଛୁଟିଆ যেটা ହେଉଛି ସେଟା ବି ତ ସମାନ ହେଇଥିବ ନା ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ ডিএস ইকুয়াল টু এপি ইকুয়াল টু বিকিউ ইকুয়াল টু সিআর কেটা না ডিএস এপি বিকিউ ଆଉ সিআর যেটা ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ହେଲା ଏଇଟା ସମାନ ଏଇଠୁ এইটাକୁ ଆମେ ଦତ୍ତ ଟାଇପ୍ର ଧରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା କାରଣ ଏଇଟା ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଲେ देख पिलाने तापर एबे चेयर कहूला कौन तो सेमती हम जस्ट एटा टिके टिके चेंज हम देख भलसे देख पिलाने तुमने बहुत कष्ट करा सब जेट मिलबनी तुम्हें टिके चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे तुमको पूरा डिटेल्स लिखिकी तुमको देखा हौ देख कौन है ना त्रिभुज ए पी ए के त्रिभुज धरली ए त्रिभुज और त्रिभुज पी ए एस आ त्रिभुज एस डी आर मध्य सेमती मध्य এটা দেখো তো আমি অলরেডি জানিছে এইটা ইকুয়াল টু এইটা আউ কেটা না এইটা দেখো বড়টা ইকুয়াল টু বড়টা ছুটিয়াটা ইকুয়াল টু ছুটিয়াটা সেটা আমি লিখলি এ পি এ ইকুয়াল টু এস ডি তা তলে দেখো লিখলি এ এস ইকুয়াল টু ডিআর এটা দুইটা লিখিদেলে আউ গোটে তো 90 ডিগ্রি এটা আর বি 90 ডিগ্রি এটা আমি জানিছে তাহলে কোণ হয়ে গলা বা ক বা শিকার্য বাহু কোণ বাহু শিকার্য অনুসারে ত্রিভুজ পি এ এস এবং ত্রিভুজ এস ডি আর সর্বসম थरे सर्वसम है माने आमर यहाँ पिला माने भूल भाल करनी यहाँ है एस पी इक्वाल टू एस आर देख से मुझे लिखली पी एस इक्वाल टू एस आर एवं ये दुईटा जिनस देख सर्वसम होने अन्य जिनस गुड़ा आम लिखिपर ताने ये छुटिया कणटा भलसे देखिए छुटिया कणटा आर छुटिया कण सहित सर्वसम सामान हम ताने मुझे लिखली ना ए पी एस कण इक्वाल टू देख एटा भी तो बाहु दुटा सामान है आ कोण दुटा भी सामान होगा ए पी एस कण इक्वाल टू सर्वसम है माने सर्वसम रूल से ए पी एस से आम दरकार नाला से आम कोणटा लिखु नी कि दरकार अच्छी से लिखी देख ए पी एस कणटा डी एस आर कण सहित सामान होगा तो यहाँ मुझे लिखली
बोल से मन रख तापर देख आरंभ होगा जमती सेमती जमती आर्थर करें से भाई आम प्रमाण कर कौन जदि एटा इक्वाल टू एटा प्रमाण होगा ताने एपी इक्वाल टू बी क्यू प्रमाण कर एपी इक्वाल टू आरसी प्रमाण कर एपी इक्वाल टू एसडी तो प्रमाण अलरेडी कर दीचे तो मुझे लिखिदेली खाली किसी टेंशन नबार नहीं तापर देख मुझे कौन कली ना त्रिभुज यही बाँ पार्टी त्रिभुज देख ये टी अलग टाइप हम से लक्ष्य कर एपीएस त्रिभुज एपीएस त्रिभुज कौन तीन कोण समष्टि 180 डिग्री तो कोण गुड़ा मुझे लिखिदेची पूरा डिटेल्स तुम देखीदेव कोण गुड़ा से कोण गुड़ा लिखी देख ये गोटे कथा भल से लक्ष्य कर एटा तो 90 डिग्री आम जाने 90 डिग्री 90 बसईदेली जे एएसपी सॉरी एपीएस एपीएस कौन बदल मुझे डीएसआर लिखिपारि ना देख मुझे पेन रखी देख एएसपी मो पेन आउ मो हाथ दुटा सह लक्ष्य कर एएसपी ए सॉरी एपीएस एपीएस इक्वाल टू आम अच्छी कौन ये डीएसआर डीएसआर तो आमर भी ये जे एएसपी अच्छी ता बदल मुझे डीएसआर लिखिदेली नेक्स्ट स्टेप ये भल से लक्ष्य कर नेक्स्ट स्टेप मुझे डीएसआर एवठू आनिक लगे तापर एटा जहाँ था लिखली एएसपी एएसपी इक्वाल टू 180 डिग्री तो ठीक अच्छे देन देख से आसीगला ना आमर यही कोणटा जुक्त यही कोणटा यही फर्म को आसीगला ना यही कोण मझे यही कोणटा रोचे तो यही कोणटा देखिए बढ़िया हम तो यहाँ 90 डिग्री अलरेडी अच्छे 90 डिग्री तो यहाँ मैंने यही कोणटा जुक्त यही कोणटा एमती रखिदेली मुझे 45 डिग्री काट दूसरी से 45 डिग्री बाहर ना आम जाने तो एमती रहा डीएसआर डीएसआर कौन आउ एएसपी कौन देख आमर एमती कर फर्म को आणुले 45 काढ़ी भी यही फर्म को आणुले यही फर्म अलरेडी आसीगला ताले ये दुटा कोण समष्टि 90 डिग्री आमर पाईगले तेबे आम ये पूराटारू यहाँ वियोग करदे यहाँ बाहरी जीवन कि पे ठीक अच्छे तो आम जान से गला आम जानू जे एएसडी रेखाखंडर कोणर परिमाण 180 डिग्री जहाँ था सी यही कोण जुक्त यही कोण इक्वल 180 डिग्री तापर यही दुटा को पाखापाखि आनी देख ये दुटा को पाखापाखि आनी कौन पे आनी ना आम अलरेडी यहाँ काढ़ी छाड़चे तो ये दुटा को पाखापाखि आनी तापर स्टेप यही दुटार जगफल 90 डिग्री तो मुझे ये लिखिदेली 90 डिग्री यहाँ रखिदेली कारण यहाँ आम काढ़ुचे यहाँ रखिदेली नहीं स्टेप तार नहीं 90 डिग्री काढ़ीदेली आम होगा से भाई आम प्रमाण करें ए कोणटा सब गुड़ा 90 डिग्री लिखी पे मैंने देख तापर मु अत लिखली उपरोक्त प्रमाण आम कहीपर PQRS चतुर्भुजटी वर्गचित्र पिला माने डरबार किसी ना बढ़िया भाव में तुम बुझे दुथर लेखिक प्राक्ट कर गणित पिला माने कस गणित न कसले हेनी टी लेखिक प्राक्ट कर जब न बुझीपार भी मत कमेंट जना मुझे तुमने अलग वीडियो बनईदेवी जदि भी कहीं कहार प्रोब्लेम अच्छी किंतु पिला माने छाड़ी जीवन ये गणित बहुत इंपोर्टाट गणित मत लगुच परीक्षार पड़ो पिला माने वीडियो तो बहुत लंबा हो तथापि मुझे कौन करी कह वीडियो लंबा होमती न बुझे भी तुम्हें बुझीपार हो ठीक अच्छे टिके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर तुम्हें मैंने भल पाइबा देखले मु वीडियो गुड़ा को जल्दी जल्दी आनिकी सामर कोर्स में बही सारिया बोली मु टार्गेट नौची।